beto ke kubanda kidukule ya beto na kumbi ya tata na ya mwana na ya peve ya longo. Je te célèbre de tout mon cœur. Je psalmodie en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. Amen. Amen. Beto yoso na kutelama beto kuyimbila cantique 568 na recueil ya beto ya Kitwadi. Ok, c'est tout divin. Kutela bika beto kusambila nzambe na nguya nzambe na bomoi tatara Yesu Kristo kolope mobikisi na biso kumisama sanjolama neto la mapoto ya nzambe totondio yawe na biso pona mokolo ya eyenga oyo yosi ko pesa biso yango ya pamba o na mokili mobimba Seigneur baliko kumisa yo baliko sanjola yo pote okoki na lokumu biso awa pena mayangi kolo to kumisio yawe pona bonene na yo pona bolingo na yo na tango oyo tika molimo na yo ekamba biso na kati Seigneur na programme oyo ekamba biso Seigneur na kati na eyangali oyo tolingi ete molimo na yo ezwa esika na mitema na biso na bongo tata milimo nyonso eliko kumisa yo te yawe bimisa yango ekana bisika bikawuki bobele molimo na yo Seigneur ezala kopelisa mwina na ye na kati na mitema na biso zana biso na ibadele kitosuka na kombo ya tata na ya mwana na lisana molimo santo. Amen. Amen. Batata na bamama nitangu yai ina na mutu lenda na kukwiza na sika ya Tanzania samu na kuyekula time ya yanji samu tibetu no kuzaba ti ata mosive na kati na beto mekulunga ina beteza kujiata batangu nyonso osuna lumingu yai mutu na mutu mekubwa na nzila ya Tanzania ina bika beto kuwa ina nzambi ke na kuzoza na beto na nzila ya mambo ya yanji. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui profèrent des mensonges et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Onanjira ya misiku yai, nanjira ya mambo ya nzambi yai, aya kilimpasi da betu wabantu na kulungisa yao ni yao ina yake mbote
nge kuluka na kati ya tima yange nge kukuluka samuti nzambi na kiwaka nzambi na ke lembo kilaka yani kulembo kilange yani kulembo kila mungu ya ina bitika kuyimbila Cantique 365 na recueil ya peto ya Kintwaji. Masumu beni volanda no se ule mokila muzwe inge etidi jina no se Mopinda kwa Munyenina Ibokila ngange yese Mozila ngimwe nami tata Yamakerika nzambi tata beto na mazulu beto kere kubokila nge samutikele nzambi kele mokilaka nge mekuzaba beto mosi na mosi motinu beto mekuyonza maawa nge mekuzaba batime ya beto ofu Yesu Kristo ata mosi ve mekulunisa misiku yange ni yawe ina tata beto mekwiza samutingele mokila beto samutinge sukula beto samutinge verisa beto o matondo samutingele nzambi ya lemvo na tangu ya itata ngemo sikubaki fulu ya tete na kati batime ya beto nge kusima beto na maboki yange na kutelimisa beto fumu samuti beto kubwa jaka ve nzambi matondo samuti basirilu yange yakele ya nene kembuso yange zitusha yange na kumbwa Yesu Kristo ina kele fumu na mvulisa beto amen amen mambo ya nzambi kile kujuza na beto samu na sirilu ya teta nzambi ti meme sima sumu ya beto yakele ndome yakele mbwaki ni mega Yesu Kristo kena lulendo samu na kusukula yao panga munu inengekena kuwa singeme kusala kimimi na mambo ya makedika tata nzambi meko levo kile masumu yange na kumbia tata na ya mwana na ya mpira longo ameni amen na inabika beto sukutelama beto ke ku yangalala na kati ya mangibudulu samu tibeto ke kutamula ta lengo ya tata nzambi ya mana tatu kila kumukani ya mana sisa kila kudusu na maye ya nana temo nami sukila kama ewe ikena kukima ya mana tatu kila kumukani ya mana sisa kila kudusu na maye ya nana temo nami sukila kama ewe ikena kukima yakele kiese na beto babanya nzambi ina beto mutambula levo
lemvo ya nzambi na kati na beto ni yawina tangu mekulunga ina beto zila kuyamba sana kwa kabeto Davidi zozila kayauti muke na kiese na tangu ina bakeso na muno kunda inja tata nzambi sabuti kuna ni lusakumunu kuna ikele lusakumunu ya makelika kisika ina mabana nzambi kenda kuyonza maka ni kuna kenda kufuluka na lusakumunu ina beto zola kuzonzila vraiment gizuli ya mbote na beto Miss Mayangi dibuni ya nzambi mbote ya beto mbote jaka matondo bika beto kuvanda beto zola kuzonzila ngizuli ya mbote na makomiso ya beto nyoso ngizuli ya mbote na bane ya fioti ngizuli ya mbote na bapaya nyoso ngizuli ya mbote na makabu ya beto ya kilumbu ya bubu ile bakita kuyimbila ngizuli ya mbote na bakuluta jibundu nyoso ba mikengi ba conseiller otikabino kwiza na kiyenga mfumo ngizuli ya mbote na babiselo ya tata nzambi yakele kise na tangu ina babiselo bakivandaka na kati ya beto yawina beto zola kuzonzila na beto nyoso biza kweto mu bikatata nzambi katu matondo alors beto kena ku yimila jaka ngibutulu samuti pange yange ina kele pele yange nge pesa yani mbote na sourire kaka na meso na maboko ve mekaka na meso beto bapange beto ile bana kuwa beto kuna mabwana nzenza na Amerika na France na Italie partout na Chine na babwana ya beto ya Afrika en tout cas ina abeleke kuna bapange beto ya luzolo bika beno kuyamba vraiment lusa komunu ya nzambi bambote ya beno bika tika nzambi yani kusalisa beno ina batata na bamama beto komose feti na kuisa mnakuwa babu ya nzambi na ina beto kulomba na kisela nzambi papa Jerome na kunangula njinga sana kubika beto takuwa mambo ya nzambi bika beto kusambila beto kena kufula matondo tata nzambi na kilumbu ya lumingu ya kuyonzika beto na mongo ya mayangi ya beto kaka beto tata nzambi ya beto kele kwaku mesamo tina lukutukunu ya ina mpango ya beto ina kele na Amerika ina kele na Europe ina kele tata nzambi babisika ina ya tama
bakekolekte na betu na mayangisa na kulanda kwite yayi bete nyonso na kimpeve bete mekukwiza na makulu yange mfumo ya betu Yesu Kristo samukuwa ingitele lusolo yange ina betu kana kutonda ngeta atanzambi na yayi mtangu mekufinama betu zoka kuwa mambu yange na nzila ya kisielu yange naba ina tata beto nyonso naba ina kina l'Amérique naba ina kina l'Europe na beto nyonso chipesa beto ina ya ntabu tata nzambi ina muntu ya inza yayi ina kubakusa ve na nkumu ya mwana ya Yesu Kristo ina nefisa na katikati ya beto ina kuza kufuya beto bien kamamu ya ngiatu kulongoka samti ya kele ya kilika na nkumu ya Yesu Kristo fumu na mvulusi. Amen. Amen. Na tangu ya ibetu yonso kukelama sababu na kuyimbira nzimbu kuyamba mambo ya nzambi. Lubi cielo, longa manikuduja, kasi ya baka, Tata nzambi tangu mekulunga sabuna kuwa mambo yange bikange mosi nge kuzonza na kata jibundu yange na kumbwa Yesu. Amen. Amen. Patata na mama texte ya beto wami kupesa beto na lumingu yayi. Kena kati na mukada ya 1 Samuel kikapu ya tete kibuku ya Ivwa ti na 18. 1 Samuel chapitre 1 verset 9 jusqu'au verset 18. 1 Samuel, le chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 18. Bika beto kutanga na nkombo ya fumu ya beto Yesu Kristo. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit: Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête.
comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient. Mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais je penchais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Et elle dit, que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Bamekupe sabeto itu ya jambo na lumingu yai, surmonter les inquiétudes des temps difficiles. Côté les mela makasi ya bobangi ya biloko ya bileko ya mpasi kununga manyongo na batangu ya pasi batata na bamama beto za batikizingi ya beto awa na toto seme singele mo kwa Kristo zabati batontolo lenda na kumonke na tola yangeve to na nzile yangeve yabana bimbevo yabana ba souffrance yora mamu tuna motindu en tout cas betiki babona yawo na nzile ya beto ni ina Yesu Kristo mekuzonza na beto motindu yayi na kati na Jean chapitre 16 le verset 1 à 4 et le verset 33 naku lakisati beto wabana nzali beto ke kudiata na toto awa ni kaka na dizulu ya ba problème motuna motindu inabikira kubwa na yao. Et Paul aussi me kuzonza yao na 2 Timothée 3 chapitre 3 verset 12 dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais il va dire diata na façon vraiment makelika na Jésus Christ en tout cas bake bwabwana na batontolo simba ya mbote. Et Bible nakati na ensemble yani nyonso kena kuzonza na beto te kulakisa bayina bwabwanaka na bampasi na kizingi ya bao menzambi nokubika bao asiki mpia beto kena kifwani na Joseph na kifwani na David na kifwani aussi na Daniel kifwani na Job kifwani na Jérémie kifwani na Paul ina ba bwabonaka na ba mambu motina motindu na kizinga bao et pourtant ya valiki ba bisega nene ya tata nzambi. Alors comment ont-ils fait face aux problèmes difficiles wa façon ba na matola ba mambu yai en tout cas nzambi valiki na bao wa façon ba saliki ba salaka sam na convaincre ba tontolo yai. Alors na Tessina beto mekutanga. Comment Anne a-t-elle surmonté la difficulté qui était la sienne? Wa façon Anne meku surmonter diable ya pasi ina babana kana yandi. O bapangi ya luzolo nakata Yesu Kristo. Mukani ya beto ina beto kutanga pardon kenda ku lesa beto bapasi ya mama ya mbutulu na kibusi ya beto na mama ya beto na grand-mère ya beto Anne keto ya Elkana. Alors il y a une vraiment la difficulté ça na mama ya mbutulu, c'est-à-dire il y a une valeur kubuta alors Elkana bakala yandi yani valeur kuzola yandi mingi, mais malheureusement même zola ya bakala yandi même mama ya kaka na kupasa ni kiesi asiki mpia yani nakati na pasi samu na mambo ya mbutulu. Alors abote bekusabati Elkana yani valiki na baketo zole keto ya kaka ni Anne ya kaka ni aussi Penina. Alors Penina mbanda yandi
yani vile babana keto babana ya bakala me penina yani vile kukwamisha kisela nzambi mama ane na kusala fiere na babana ya yanji mochino agara na kusala fiere na Sara ina agame kubuta Sara me kubuta ve betu me kuwa katika Biblia ti agara kusala fiere na sika ya Sara au si penina kusala fiere na mama ya betu an sabu tiene kana babana me an na kuzo babana asiki mpya oya vaniki yani vile kusala yahu sabu kuprovoke jalousie na an sabu ti an kukota na kati na mpasi na kati ya désespoir na kati ya découragement samu na kusala ti an yani vutuka na manima kiminu ya yani vraiment yani kuperdre yahu na sika ya tisa nzambi donc attaque yaye tadi kuseka ina penina vali kuseka an ya vali ki vraiment ku répéter année par année au point où la fête familiale était devenue pour Anne un véritable tourment qu'elle pleurait abondamment et perdait l'appétit. Bilungu nyoso kukwamisa penina vali kukwamisa Anne sabu tseni vali na mwana tumekuwa ti ba tukuna nasika ba fête ya famille kuna na silo me Anne na kuvana kesi asiki mpya kaka kujila et ça pour aussi na madia me kuvanda na yani ve. Quelle est cependant sa réaction face aux notifications de Penina sa rivale wa façon Anne me kuvanda na twala ya Lukwamusu ya mbanda yani Penina. Anne aurait pu répondre aux provocations récurrentes de Penina en rendant corps sur corps. C'est-à-dire, na Lukwamusu yani Anne c'est une qui mtu ya kaka mtu azami ve. Alors elle avait la possibilité na kuvutula aussi ina pangi valiki na kufinga yandi. Elle aurait pu aussi se retourner contre son mari comme Rachel lorsqu'elle avait dit à Jacob donne-moi des enfants sinon je vais mourir, et qu'elle avait ajouté voici ma servante Bila, va vers elle et que par elle j'ai aussi des fils. Dans Genèse chapitre 30 les versets 1 jusqu'au verset 3. Donc aussi Anne natima yakimuntu yani zile na bakala yani pesa munu si babana mutinu Rachel samu tumetumeza bati na baketo ya Jacob Rachel mekubuta ve attends et mekubuta vraiment na retard. Donc Rachel venait vraiment na ngaji natima na bakala ndi pesa munu bana ou bien ngebaka servante ya munu samuti ngebuta babana. Mais Anne na usala yao asiki mpia ou encore elle aurait pu se tourner vers les féticheurs, les marabouts, les magiciens, ou même chercher à faire mourir les enfants de sa rivale Penina. Na mapasi ya mbutu luve ya nuzula kwenda kusosa banzila kaka nasika manganga nasika ma magicien na ma féticheur samuti ya kubuta aussi babana. Même aussi c'est le que mutu atima keto atima yimbi ezo même kufwa babana Penina par rapport à la provocation na mbanda yani. Mais Anne non sala yao noso asiki mpia elle aurait pu enfin cesser d'aimer et de servir Dieu. Il y a même kusala jaka kisala zambi ve même kuzola zambi ve et je veux qu'on s'en fout de zambi ina kila kuwa lusambulu yani ve. Mais Anne est restée dans sa foi. Elle me kangama nakati na kiminu ya yani keseve. Yes. Voilà mutinu ina mwana ya zambi na kujata na toto awa. L'attitude Anne est d'adresser au Seigneur une fervente prière. Et dans sa prière, elle ne voyait ni le jour, ni sa naissance. Elle ne maudissait pas également son mariage, ni sa rivale, ni son mari, encore moins Dieu. Il y a une mec maudit qu'il m'a dit, il y a un boutou. Ben, quelqu'un, je lui ai dit, ah, vraiment, je maudis le jour de ma naissance.
Je maudis le jour de mon mariage. Ça me tient dire que vraiment, ma colle est imbi. Ma colle est vraiment, moutou voili qui veut. Même qu'on maudit Zambi, maudit nous, qu'est-ce que Job, je sais que Job dit, n'gé qu'on maudit Zambi n'gé, ne va pas s'agir. Mais Anne, non, ça rien, à ce qui, bien. Elle s'adresse à Dieu humblement, d'abaisser les regards sur son affliction. Elle se considère comme une servante du Seigneur, mais pour plaire à Dieu. Anne mais pour banaliser ma mambo nyonso. Yeme kuzabati, munu mokele kisera tata nzambi. Il faut musala vraiment yina nzambi ke kuliangalala na munu. O yeme kulomba na nzambi mwana samuti mwana yina kusokipena yanji na tabu ya kiboba ya live. Mais plutôt na kupekre kukonsake mwana yina na kisalu ya tata nzambi. Voilà mutindo mwana nzambi lenga na kujidika ba mambo ya yanji ina kati na pasi. Oh tellement qu'elle veut capter l'attention de Dieu. En priant, elle ne savait que remuer ses lèvres. Na bampasi ya ina vana katatima yani. Ba mambo vale dire qu'avec kubasika na inwa yandi. Kaka kuremuer ba lèvres yandi. On nous sambuli ya makelika. Vale kukatika kuna na sika ina eli vale kusambila. Ina elime kutala yandi. Yamsho nandi oh keto yayi. Ese ngeme kuno malafu na beto mekuwa na ina beto kutala ti ad nous activer mumenwa malafu ve me mukena twala ya nzambi ya munu samu na kulomba na yandi mambo ya mwana batata na mamama beto mekuwa ti kuna elime kuzonza na anti ya makelika vutuka na inzo bika nzambi yange kupesa nange yina ngeme kulomba. Voilà kisika yina teksa betu kusuka wapi mambo betu nenda na kusimba na nzili ya mambo yayi batata na mama. Anne n'a pas rendu le mal pour le mal à sa rivale qui la mortifiait. Yelle vutula yimi na yimi ve malgré penina vani kusomoke na yandi. Anne na kuvutula asiki mpia. Oh beto mingi baba Kristo. Beto kusaba. Kama na mtu bobo na mambo. Mochuta motibu. Et quand l'adversaire commence na kusomoke na nge. Mais beto ke vutulaka. Beto ke vutulaka. Yabonda nanzile ya mambo yabona kusimba samuti. Alors nge kwenda samu na kunwanisa pangi mais Anne me kusala ya uve. Yandi me tourner ba regard ya yandi kaka na tata nzambi comme le psaume 121 que j'en abeto. L'Éternel je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà. An me tourner ba regard ya yandi nasika ya tita nzambi. O nakati ma difficulté ya beto. Nakati ma épreuve ya beto. Beto kutala babantu ve. Beto kutala babantu ve. Yina satana kera ku utiliser baou, ça va ku persécuter beto. An me kutala ve penina. Ça vous dit penina vaniki comme un agent diabolique. Ça ne ku kwamika tima ya Anne pour que Anne ku futura aussi babambu mais pebe alongo me kuzona kisila ya nzambi na kuvutura atakima mosi ve. Sabuti lunua nusu yakele ya beto ve me lunua nusu yakele ya tata nzambi ele kana kunwana na sika ya beto tata nzambi ya makinika me kunwana na sika ya Anne kuna beto mekuwa ti vraiment nzambi mekuwa lusambulu ya kisero nge yani pardon elle me kupesa na Anne mwana. Invoquons le Seigneur qui rassure en ces termes. Invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, le verset 3. Oui, Pagamuno. Motino Anna, Beto, Kuso Save, Nakati Mapasi ya Beto, Babantu, Samuti,
batala pasi ya beto samuti banata pitalu samu na beto mais an awa yani me sosa babatu ve me yani me sosa kaka ndile ya tata nzambi samuti nzambi yani mosi kusala mimango na kati ya yandi an yandi mekwenda ve na sike babantu an mekwenda ve samna kuwa ba prophecy ti ngevingila ngekibuta mais an mekukangama na tata nzambi. Oui mon frère ma sœur, mais il est important nangena ku expérimenter kizinga ngene ya nzambi. Il faut expérimenter sa vie avec son Seigneur, sa communion avec son Seigneur. C'est vrai, on peut avoir de l'aide. Il y a pas de ça pour aider le Sambulu. Mais il y a des têtes, ninge mosi. Ninge mosi. Il y a quelque chose à dire à Zabi, et kuna, ya bakirika, ngeke kutala, lulelo, ya tata, Zabi. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus nous recommande des moments d'intimité avec Dieu dans la prière. Ni mutu na mutu, mutu le kele na 60 jours de prière intense. Nge individuellement, nge kusosa samu na kubwabwana. Na tata nzambi. Intermédiaire que vous avez. Intermédiaire que vous avez. Mais kaka nge dit en direct. Nge en direct. Na tata nzambi. Samu na kuyekula. Ba mambo yange motimu an mekutala yao. Ana na ba momo ya pasi yai. Yani mekukangama na nzambi ya yandi. Batang noso na katalu sambulu na kususa tinzambi o ngeina ke peseka babana ye kupesa munu babana tata wa mama ana awa chercher Dieu pour elle a cherché Dieu et elle a trouvé son Dieu. Faisons la même chose et nous trouverons notre Dieu dans nos combats quotidiens. Betoke na balu anusu parce que maman lebe babana yawo yake bamambe ya nusu ya kibebe ya sunive ya menga ve mi ya kibebe yake kulomba na ngena munu na kukota na kata bozido na lusambulu samu chibetu kubabona na nzambi motimu ana mekubabona na nzambi o batata na mama motimu Yesu zozaka na ba messager na mambo ya Lazare dans Jean 11:4 et na ba disciple yani na sujet ya mwana ina mabuta yani na kukanda na meso na kuzabati ba mambo ya kaka ina ke kumleka beto. En tout cas c'est pour que le monde contemple la gloire de Dieu. Ba mambo kumleka beto batata na ba mama vutuka na manu mave si ngem tabula peut-être réponse pour bien y mais le Seigneur sait à quel moment elle que pesa nge mvutu ena mvutu ina ya makerika baba tuke bakusati. Oh, nzambi na kesa milaka eni kile nzambi ya moyo. Nzambi hii ya moyo. Nzambi ya moyo. Nzambi ya makerika. Samuti nzambi ina an sabilaka variki nzambi ya moyo. Nge usi motimu an yeke sabila nzambi ya moyo. Oui, na kumanisa batata na ba mama. Ina beto yena na kuzaba yaketi si nzambi ke na ku privé beto ki mabubu yayi. Eleza basama hiki. Ena kusema ti yile ni pesa ngemba simbasi yake vraiment mambo ya valeur. Mambo ya valeur. Mais beto ke dilaka trop, beto ke nyongaka trop. Tino nzanga kuwa munu ve, lusambula munu ve. Iki mumesala, wapi masumu ya mumesala. Ve tata na mama yake mambo ya masumu ve. Mais parfois le Seigneur fait des choses en tout cas selon sa volonté. Notre Dieu n'est ni en retard ni en avance, il est toujours à l'heure. Et vinga tangu yangi, motivu ani vinga tangu yangi. Tumekuwa tukuna nzame pesa yangi mwana Samuel imetula yangi na service ya tata nzambi. Voilà, mais tumeza bave baba da penina. Ina bamesuka na kizingi ya bawo. La Bible ne nous dit rien. Mais il y a Anne yale mevwana kisemu ya tata nzambi. Lusakumu mekubwa na kati na yinzo ya Eli, na kati na yinzo ya mama Ana, samuti
yani mekuvingila luzoli ya tata nzambi motinu an tata na mama beto kuyekola ba situation ya beto ba souffrance ya beto na sike ya Yesu e beto vingila kaka na yandi mosi ina eleke pesa na beto selon volonté ya yandi. Celui qui est en nous, mon frère, ma soeur, est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Na yina motinu beto kele na programme ya beto ya 60 jours beto ke ku réciter thème ya beto. Galates 6:17. Galates Galates 6:17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6:17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6:17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Na mama na tangu yetu kumase kukota na kati na lusambulu samne kujikulu bapasi ya beto na sika tita nzambi motinu mama zembe kujunza na kati na thème yaiti que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il y a que les décisions, il y a que les défis na matola ya satana ina baina nyoso pakile kwa misaka beto yaba na kati na jikanda u ordikanda zabati Yesu Kristo yani kina kuwa lusambulu yange. Ese inangekele pange amu kuna bwala nzenza singeza kufukama ngefukama ngetra kutelama ngevana kuvana par rapport na nzutu yange yekola na tangu yayi tina ngenoso na sika ya Tanzania bika betu sabila nzabi tata betu na mazulu o matondo nange Seigneur na kilokola yayi inangeme kupesa na peto ekele nzambi azola samuti ekele nzambi na kenataka babuziki ya betu nyoso ngebe tala jibundu yange iname kuyonza ma fumu jibundu kile kulutisa 60 jours de prière intense samuti muntu na muntu kuyekola na sikange bapasi ya yani tala panya Mungu Seigneur muntu nge pesa kama mvutu na ani pesa usimvutu na mosi Seigneur
samuti na kubasika na moya ya prière Seigneur na son jour de prière yai o muta mutu ku témoigner bonene yange motino ana aussi témoigner ka fumu Yesu Kristo bika bayina bakele ba mambo ya bimbevo ina ke manisa kave bayina bakele fumu na kati na vie ya blocage bayina fumu bakele ba esprit ya contrôle bayina fumu bakele na ba vie na ba échec ya bona l'école de maman mutu na mutindu ba faire ba ko marcher vers Seigneur ba kaka ba visa bakele na ku pesa na ba ouvert yambe ko ba vula zoli ba vula tatu taka nzambi baya kaka bisala maboko kila kusimba ve Yesu Kristo mutatu mekukotisa ba mambu ya mpasi nakata kizimu ya bameme baya kaka fumu babimbala mbala ba maji ya pipa ba voyage ya pipa wapi kutamika tu nzambi Yesu Kristo talakiaji na jibundu yange talakiaji fumu na bameme yange matondo samuti ya makilika ngeke zambina ngeke vunaka ve ngeke pesa beto masilulu ti ina beto kelom la kumbi yange ngeke pesa beto yao ni yina fumu beto ndo kusala kiminu na mambo yai bika lulendo kumonika na kati ya kizingu ya beto ngeina ke pesa ka mvutu pesa fumu mvutu sabuti kumbi yange kukembozwa kuzitiswa na kumbwa Yesu Kristo ina kile fumu na kimvulisa beto amen amen. Cantique 701 Utolele kwa zambi tangu tangu ni mtego ani kweli kutamana Munua wayengete Korosi kutambula kachanga Munua wayengete Korosi kutambula kachanga Jibundu ya zambi na tangu yai inabeto commencer kuvutuka na bayinzo ya beto en tout cas pe vya longo ya kwena beno obeto kuvutuka matondo na bayina nyonso kete kuwa beto na bwala nzenza matondo na jibundu ya zambi na kuyonza ma bika fumu Yesu Kristo inabokila ka beno inakuizana beno enuvutuka na beno mosi na mosi timutu kukuma na kati na injo ya yandi na banzenza ya beto inabeno mekuiza kilubi ya bubu beno kunata bambote ya beto bameto ya paroisse mayangi na babisika beto na paroisse ya beno tona makanda ya beno jibundu watu bambote yango ya matondo bika beto sambila tata nzambi na tangu yai ina beto komasi kuvutuka na bayinzi ya beto kwena beto motindu ke kuizaka na beto bika bambasi yange kwa kompani mosi na beto fumu yuska mutu kukuma na kati ya inzo yandi na kati ya makanda yandi wangula na nzila beto batontolo nyoso Seigneur wangula ina satana metula motindu piège samuti fumu beto ku beto kuiza jaka na kati na kimina beto matondo bika ngesa kumna jibundu yange na kombo ya Yesu Kristo ina kile fumu na mfulusi ngeye fumu eto Yesu yeto ufweni mtambula kebo yenzi tusu yenulendo kadingeye wasema badiosono mudiambo na rujolo lwako byakala ye byasemwa amen bika kutambula usakumuna nzambi bika levo ya fumu ya beto Yesu Kristo zole ya nzambi tata kiyeni ya mpeva longo ya kwe na beno mosi na mosi na kumbi ya tata na ya mwana na ya mpeva longo amen amen et bon dimanche à tous et à toutes merci.